Gusto mo rin bang umula ng masa? Tara na wag na magpapawa pa. Dahil ito na nga ang umpisa. Ang Pilipinas ay magbago na. Dahil hindi magpapapigil kaya lahat ng mga Pilipino ay may napili na. BBM-Sara, BBM. Mindanao Daily, Mindanao Daily, Mindanao Daily, MDNN inspired. Mindanao Daily, Innovate. Mindanao Daily, yeah, Mindanao Daily. MDNN inspired. Halika na, umikit-imuti ng problema. Hihintayin ang umaga. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kaya parang sikat ng araw, may dalang liwanag sa ating mga harap. Mahalin natin ang Pilipinas. Bangon bayan muli. Haharapin natin Sama-sama tayong babangon muli.
Good morning, may buntag, biyernes na sad. Okay, welcome to the Bbm-Sara show. Ako nakita ang video, murag nanlibaw ta akong balibo nga sa mga grabe ng mga nagtabang gid para kang BBM og Sara nga naningkamot gid nagbuntagay walay tulugay. Diyan yung makita ang sama-sama tayong babangon muli. Kahit hindi pa nakaupo si BBM at Sara, nagtulungan na. Dito natin makikita kung ano ang pagtulungan ng mga Pilipino, mga nagmamahal sa bansang Pilipinas. Okay, so welcome to the BBM-Sara Show. Hello, taga Northern Mindanao, of course, sa Misamis Oriental, Iligan, Cagayan de Oro City. I'm your host, Brother Bong Bass. Be with us for one solid hour every Fridays from 9:30 to 10:30 in the morning. Live stream at Mindanao Daily News Network Teleradio page on Facebook. Mga ka-BBM, let me introduce to you my co-host. We have here Frank Toledo, okay? And our special co-host guest, Ervin Medina, professor sa Xavier University. Nangaytagtabang kay expert po na siya. So, na siya dagan masulti nato karon para sa atong pag-isigutan karon. Nangaytagpatabang kay Ervin kay na siya dagan masulti karon adlaw. Okay, so Frank and Yes. Ervin. Yes, good morning. May Good buntag. morning, Sir Bong. Ayan. morning, Buntag, Sir sir. Oo. First and foremost, thank you for taking the the opportunity to be with us this morning. And sa atuang we have prepared a couple of topics at hand today, sir, that we're going to discuss. But first and foremost, allow me to greet all our live streamers out there, our audience rather. Mayong buntag sa atong tanan, mga misamisnons and kagayanons. Good morning. So for today's question of the day, we have the question, what do you expect from the new administration's first 100 days of service? What do you think are BBM-Sara's priority platforms? Ikaw, Kuya Bong, what do you think? Should it be? Daghan gid kayo labi na ang ako tanaw ang number one gid mas maay gid makunan ang kining education. Education. Okay, labi na ning dili sa eskwelahan na UP. Murag gusto na ako nga maisgutan gid na siya matutukan sa na diha. Medyo init ka na siya nga topic karon, Okay, sir, no? karon gani tanawa ra gud nang kuan grabe ng rally. Ngano man ang mga estudyante nga mag-rally man nga supposed to be naa sila sa school. Kunya libre na ilang tuition sa gobyerno, ang ilang kontraon ang gobyerno. Yeah. What about So, you, sir? Si I am looking Ervin forward kay also, sir, sa reforms po sa atong educational system. Mm-hmm. But aside from that, what I'm really excited about yun is the economic recovery. Yeah, exactly. Iyo pa yung gamay mic ana. Yes, sir. Okay. Okay. Clear na, sir, no? Yeah. Okay. So, the economic recovery when it comes to the tax holidays bitaw na ihatag ni BBM at the same time kanang mga extension sa business permit. So, we are here opening po sa tourism industry. Correct. So, we are very excited sa first 100 days yun. Yeah. Oo. So, needless to say, Magod, we are to consider, Magod, that we are still living in the pandemic. Pandemic, bitaw. sir. Yes, sir. So, all we have to do is we have to, we are looking forward to divert all our efforts towards the pandemic Yes, response. sir. I mean, like economic pandemic Recovery. response, economic recovery. So, ayan, Kuya Bong, what do we have today? Of course, doon na tayo dagan na isgutan karon kanang part 1 nato natay kana sa Melbourne ang anak bayan dito sa Melbourne nagprotesta. Pero giatbangan po sila mga loyal BBM supporters. Yes, Oh, sir. so ato nang isgutan. Yes. And then ang proclamation sa mga senators, giproklama naman sila, and then doon na sad tay isgutan diri about sa official proclamation sa presidential o vice presidential Yes, proclamation. So, og uban pa, dagan pa tag isgutan. Yes, sir. Oh, gusto gina ako madunggan ni Sir Ervin kay kabalo ko nga professor na siya. So dagan ni siya labi nag Dagan siyang when it inputs. comes to education, with naa na siya diyan, yan ang linya. So ato gina siya ang pangutan-on. Yes, sir. O katong gusto mo appeal, do natay text number nga dialo Yes, ninyo. the Number hotline. is 0997 786-0787. Yes. 0997 786-0787. So Yes. muna sa atong official nga number diri sa BBM-Sara Show.
Yes, kung kamo na may mga comments regarding sa ato ang topics karon, buntarga, and of course if you want to answer the question of the day, feel free to comment down below sa atong live stream, or perhaps you can actually call because we have a segment later on that we will be entertaining live calls from the audience. Okay. Ayan. So let's Okay. take a break muna, Take Kuya a break Bong. for a while. Okay, take a break. Mark. Unity. Hindi na maawa ang pagsuporta sa tambalang Bongbong at Sara. Lahat ng mga Pilipino gusto na ng pagbabago, kaya naman di na maawat ang pagsuporta ng mga tao. Lahat ay handa na mag-alay ng suporta na tunay. Gusto mo nang masagan ang buhay dito ka sa mga taong mananagumpay. Di na mabigil ang saya dahil sa kanilang dalawa. Ang mga tao ay nagtatanungan dahil sa pagkakaisa. Lahat ng mga Pilipino nagsisigaw dahil nararamdaman nila. Ang mga puso ay papalapag dahil sa kaligayahan, kaya hindi na maawa ang pagsuporta sa tambalang Bongbong at Sara. Karapat-dapat bigyan ng suporta ang tambalang Bongbong at Sara. Kitang-kita sa mata ng mga tao na gusto ng tunay na pagbabago. Di makakaila, ito'y nakakamangha. Lahat ay naghihirapan, hindi mo paniniwalaan. Lahat ay nagkakaisa dahil sa isa na pinaglalaban. Lahat ng mga Pilipino nagsisigawan dahil nararamdaman nila. Ang mga puso nagpapalakpakan dahil sa kaligayahan, kaya hindi na maawa ang pagsuporta sa tambalang Bongbong at Sara. Karapat-dapat bigyan ng suporta ang tambalang Bongbong at Sara. Bongbong at Sara, susuporta ang buong bansa. Kay Bongbong at Sara, susuporta ang buong bansa. Hindi na maawa ang pagsuporta sa tambalang Bongbong at Sara. Karapat-dapat bigyan ng suporta ang tambalang Bongbong at Sara. Maawa ang pagsuporta sa tambalang Bongbong at Sara. Karapat-dapat bigyan ng suporta ang tambalang Bongbong at Sara. Okay, we're back. So, ang atong istoryahan karon kaning dito sa Melbourne, Australia, ang anak bayan nagwilga dito kay tuaman si BBM. Nasuroy ra si BBM dito sa Australia. Murag nagpahulay lang sa sila kay at Yes. least grabe biya ka busy ang From the ilang stress, sir. oh, stress kayo kay. Correct. I think Siyempre, everybody after that- deserves oh. to take a rest. Yeah, so moto sila ni adto dito. Wala sila magdaom nga naday mo tagbo nila dito nga mga Yes, sir. mga komunista magini sila. Very Magini active. nato. Di magini nato basta munggawas na ganing ngalan nga anak bayan. So kabalon ta kinsa na sila. It's So- the same rhetoric, it's the same plot bitaw nga ilang ginakuan magdala sa placards, and Yes, the sir. same thing that they cry all Oh. over again. When Oo. talking about rhetoric, sir, di ba, you notice that the dissenting opinion sa winners karon, they use the term radical. Yeah, But actually, yeah, when we talk about communism, sir, one of the foremost recipes good for the Communist Manifesto is the Being radicalism. radical. Yeah. Yes. Oh. To counter societal issues, they use radical means. So, violence and extremism. Yeah. Ang gusto gid nila sila gi molingkod. Kuso bisan kinsa ang presidente molingkod din na kontra gina sila. Wala ginay presidente nga ni uyon sila. Yes, sir. Puro gina sila kontra. So doon na tayo kauban diri si Yes. ang atong Deputy Editor in Chief sa Mindanao Daily. Okay, si Rafi Magbanwa. Sir,
may kay ni uban gid ka sa amo kay daghang tagisgutan dire. Ayan. Welcome Mark. po sa ating BBM Okay na Sara ni iyang Show. mic. Okay. So, Sir Rafi, doon na tayo message niya. Good morning, Sir Bong and Bas. Frankie and Ervin, sir. Ervin. Ervin. Ervin, yeah. Ervin. Thank you for inviting me in this program ninyo. Sa yung program. The BBM-Sara Show. BBM-Sara. Northern Mindanao. Salamat kayo sa opportunity to have me here. And first and foremost, ang inyong gasigutan karon is about the visit of Pwede, kuha na lang para maduggan tagtarong. Claro. Para makita kagwapo. Para kita visit kandiyan. of BBM to Melbourne. Yeah, the Melbourne, recent sa Australia. Itong sigutan karon. Actually, gamay lang akong panahon to share with you. Ang visit niya dito is about short rest lang niya. Oh, mo rest lang siya, mapaulay lang. And unfortunately, gitagbo siya sa mga duha ka man Yeah. nga grupo. Oh. Yeah. The anti and the pro. Yes, No? yes. In a democratic way of life, natural magina dunay pro and Yeah. cons, no. But as I see it, murag na overpower katong naay antay, no. Yeah. And naay mga pro nga nag-support kang BBM. Yes. And we appreciate the effort of our pilok kababayans dito sa Yes. Melbourne Yes, sir. that they are supporting the incoming Incoming, the new administration. administration. Yes. No. As far as I'm concerned, no, I'm not a BBM or kuan kay naman mi sa media, no. But akong gibalay-balay gining atong kahimtang karon, we need to have a focus on the way we run this government, Yeah. no, especially that naatay pandemic, no. Dapat anta magkaiusa ta ba? Yeah. Good. Yes. Ang ako gini siyang gi-embrace ka ng ilang unity, no, because nabasa na ako kang sa US, no, kang Obama niya to, yung plataforma is to unify Americans. Now kinisad kay kinahanglan nato karon nga panahon Yeah. Timely. that we should be one in the march to progress and development. Kay atong balik atong lang hawaon ang atong kahimtang karon, kay grabe ang effect sa pandemic on our economy, Yes. So, di ba? I know you will agree with me that naglisod kita karon tanan gyud nga tanang apektado. sektor. Pati o mga negosyo, Yes, apektado tanan. yes. Including us and the Oo, media, sa no? media. Oo. Now, well, to fast track, umaabot man ang ilang inauguration, no, on June 30 man yata. June On the 30 is the 12 official noon sa time. June 30. Yes, sir. That Yes. they will Now, sit down. That's Ako na lang i-connect. Gahapon ba to siya nag another group, civil leaders kunuhay sila to stop the Supreme Court. TOR, sir. TOR. They are asking for a TOR. TRO day. TRO. Okay, TRO. Ang akong panahon is that that will not work Yes, sir. Yeah. because kung atong pangutanon ang atong mga senator-elect, da ay constitutional crisis nga mahitabo. Why? Only the Congress, lower and upper house, can declare, Yes. not the Supreme Court. Yeah. Yeah, exactly. Di ba? Murag Dili- mahulog lang nag-opinion na sa ila. Ang Oo. ila. Oo. Sa akong panahon lang, pang samok-samok na siya. May sense lang. But it will not work. It will not succeed. Yeah. And I believe, so, sir, na there is a certain objective para media mileage. Yeah. Para gamiton sa media to twist the story. The trouble is that, naaman ta social media mangukaron, everybody can post, everybody wala may Yes, sir. regulatory Body. body to to regulate the Social media. munay kakuan karon, munay ka diferensya karon sa atong social media. And that muna sakto ka, sir, no? Nagyapoy na himong positive
kining sa social media kay na-control po Their ang impact. katong kwan ang Na-awaken, ubang media sir, na awaken kay kung walay social media sa akong tanaw kung walay social media dili mo daog si Duterte. Yes. Correct. Ha? Sa tanaw pagsulod sa social media nganong nakasulod si Duterte nga wa mailhi sa ubang tao. It was the birth of social media Yeah, sa oo. panahon ni Duterte. Duterte. So muna nga namata na ang mga tao. Yes. Namata Yes. na. So grabe kay siya ka-contagious ka yung topic bitaw sir kay because it even went to other parts of the globe. Especially kaning recent visit ni kaning BBM sa President-elect Bongbong Australia. Marcos sa Australia, which has been sworn by we actually have a video clipping of this incident. Can you play on that, Sir Mark? Nakakahiya. Nakakahiya. Bilang Pilipino, nakakahiya. Hindi ugali ng Pilipino hiyain at pahiyain ang kapwa niya Pilipino sa isang bansa na hindi naman Pilipinas. Siyam na pong araw ang binuno ng mga kumandidato sa national elections sa nagdaang campaign period. At sa haba at nakakapagod na mga ganap tuwing kampanya, normal lamang para sa mga sumali dito, talo man o panalo, na magpahinga. Ngayong araw, kinumpirma ng kampo ni Presumptive President Bongbong Marcos na sila'y nasa Australia. It's more of a private trip, a private visit for a much-needed rest and vacation of President-elect Bongbong. And I think he will just want to enjoy the remaining few days before he assumes officially his office as the President of the Republic. And pinipilit na lang niyang i-enjoy momentarily yung kanyang pagiging citizen Bongbong. At habang nandoon sa Australia, ay nakausap raw sa telepono ngayong araw ni BBM si Australian Prime Minister Scott Morrison. He affirmed yung kanilang gobyerno patuloy na mainit at close interaction at pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas at pagbati na rin sa malinaw at malinis na tagumpay ni President-elect Bongbong. Ngunit hindi lahat ng mga Pinoy sa Australia ay masaya na nandoon si BBM. Ngayong araw, nagsagawa ng demonstrasyon ang anak bayan Melbourne bilang pagkundina sa presensya doon ng incoming president. Inamin rin ng anak bayan na kasama nila ang kakampings, mga supporter ni VP Leni Robredo sa protesta. Nakakahiya. Nakakahiya. Bilang Pilipino, nakakahiya. Hindi ugali ng Pilipino hiyain at pahiyain ang kapwa niya Pilipino sa isang bansa na hindi naman Pilipinas. Likas na sa mga miyembro ng anak bayan Melbourne ang pagwewelga. Vocal supporter din sila ng Robredo Pangilinan Tandem, ang mga tinalo ng unity ni na BBM at incoming Vice President Sara Duterte. I think the best authority or person to say whether he is welcome or not are the Australian government, not fellow Filipino na nandoon lang dahil punong-puno ng puot at pait ang puso. Bago naman umalis ng Pilipinas, ay nakausap ni BBM sina Benny Laguesma at Susan Toots Ople. Si Laguesma na dating Labor Chief ng ERA Presidency ay inalok na maging Labor Secretary, habang ang Filipino Worker Advocate na si Ople ay inalok para pamunuan ang Department of Migrant Workers. Relax, but may mga Philippine. Okay, thank you. So nakita ninyo ang video nga na itong mga anak bayan dito, pero wala man katong mga. Yeah, we have a different video for that for the okay. BBM supporters. Oo, kanilang siya, Kuya Bong, we wanted to focus on that it's disheartening ba? Yes. That your fellow Filipino are bringing the Oo. president Yes. down, di ba? Yeah, exactly. 'Di ba? I mean like okay lang unta kung nata sa to ang own nga nasod, Country. 'di ba? So, you're trying to put the man down Yeah. again. To the point nga nakita na nila nga 32 million ang nibotar kang BBM. But then di nila madawat, di sila ka-accept. So, di mo makita nga bisan kinsa pay presidente ibutang nimo dia, kontra gina sila pirmi. By the way, kaning anak bayan sir, di ba na kay gamay nga kuha na niya? Actually, sir, what they do in schools, they will kanang give comfort sa kanang mga students bitaw that are studying far from home. So what they are doing is that they provide a family-like comfort. For example,
it's not actually the mandate of the school to promote kanang ideologies bitaw, sir. Yeah. But what they're doing is that they are infesting the roster sa kanang mga staff sa admin sa school, in which they do this through the student organizations. So they provide and they present kanang violence and extremism as countermeasures sa social issues. Una ang mga bata, we all experience being young. Yeah, Diba? of We course, are very much active Yeah. during those age bitaw, sir, at our college days. So easily manipulated ang mga youth nato. Yeah. It's because sa family-like structure na ilang Lagi. i-present, sir. Ilang kung unsay kulang diha sa imong karon kay Yes, ikaw filling the gap, layo sir. kay ka sa imong parents, ila din musulod din sila, kabalo sila kung asa kanila igon. Yes, sir. So kung wala kay de papa, ako'y magpapa-papa Yes, karon. inana, sir. Inana nila pamagi, ako'y magmamamama kay naman sila babae lalaki. So inanaon nila pamagi para kung kulang, labi nagkulang og love ang isa ka tawo, sila'y mohatag sa Yes. kulangan sa parents. Kani bitong anak bayan bitaw I've read, diba? I think we all can agree that the anak bayan is one of the mga legal fronts sa Sa CPP, NPA, NPF. CPP-NPA na rebel kanang communism nga kuan ilang nga kuan. So it's just so kuan ba nga for every sitting in government administration, they're trying to bring the government down. Kay mag-oppose jud sila sa government. What can you say about this one, sir? Ikaw, sir. I would like to connect with that premise, no. This is a real situation on my family. Okay, sir. Bago lang, after election, I have a daughter and dili na ko nganlan kung asa sa eskwela, but one night, nag-message sa ako, Dad, can you help me find a school outside of the country because I don't like to study anymore here in the Philippines? Tubag na ako. Why? Because I don't like to undergo military training. Oh. And ingon niya, I am joining the school Organization, sir. dili ka tong sa UP gani Mas walk out, protest, walk out. mag-walk out. Inko, why are you joining? Because Lini Is encouraging dili siya sold out of the idea of being in the government, no. Now, wala man may nagkulang sa iya as far as Educating, sir. the extending values to her. We were just surprised, my wife and me were surprised of the sudden yung reaction ba on the result of the election. Inko, anak, kindly tone down your emotions because you are not yet, dili pa man siya allowed mag-vote. Pero ga-wonder na ko, I think katong iyang idea of, getting away from the government's military, di ba? Ang vice president nato si Sara is being groomed Yes, sir. as education secretary. Yes. Nya doon na dito earlier, di ba, na mga military, RRTC ibalik nila. And din siguro ang akong kuan ani is that nag-share sila sa text sa cellphone ba siguro sa mga classmate. Dito ko nakuha nga medyo to connect with that. Yes, sir. Ang ilang tumbok is that kanang mga batan-o nato. Nga layo sa ginikanan. Sayon ra mong guna sila kuan ba kanang bitong ginatawag nila nga Evolved, sir. yeah. Sayon ra kaayo. Especially the Easy, innocent mind, sir. Yeah. Especially The very absence of the very young parents. mind, Oh. very idealistic. Wala nila. Sayon ra kayo. So that's why I agree with you that ang ilang approach katong yung mga batanon to entice to go with them, Yes, sir. to go against the government, which is not It's not Okay. good. good. Yeah. No? Dili siya wala gina siya gi-acceptar sa the way we will run the kuan ba, Sa family na to, the sir. way of life nato, no. Nga dapat we go
for the government. Yes. In fact, dagan na gani mga parents karon nga nagbasol sila nga ilang anak ipa-eskwela nila dinha kay Yeah. ilang anak dili na motuo sa ila. Yeah. Dito na maminaw sa organization. So asa naman ang kuan karon nga ang parents nawala na noon. Yes, sir. Diba? Nawala na. Kasi balik ko, taas kayo influence sa social media. Yes. Because kanang mga cellphone, lagi sharing sila siguro. Unya, well, very idealistic na mga batanon, dala sa mga ingana ba nga. And I think sir to connect with you as well. I think it's about the right time to put some Enforce action the ba. ROTC, sir. Oo. Yeah, to reinstate the old ROTC course. Kaya ilahang kuan man gud sir, ilahang inalabi perminti is that blind kuan daw siya, blind obedience daw siya. While in fact dili man siya, it's not just about kanabitong following rules, but also being prepared to respond to certain emergencies. Diba, di mo man ang itutudlo biya, dili lang biya pod siya puro violence or something, because we are not a war engaging country. Diba, right? So I think we are much more we are being groomed to become better citizens para nga at least ma-contribute sila somehow sa ilahang kuan part. Yeah, I would like to add on, we are the only country in the ASEAN Pacific region that wala tayong military training sa mga batanon. Yeah. Pag lingkod ni Cory dito man nagsugod gitanggal niya ang ROTC, di ba? Ako ni agi magko ROTC. Ako naka-experience ako na. So okay man nga mas may magandang training. Any emergency nga naay mga sakuna kon makatabang to sila kay trained man sila. So ang problema karon na dito na sila na focus dito ang gitanggal nila to kay dito lang ka sa NPA mag-training. It became optional, sir. Nang pilion na lang siya pero dili na mandatory. Mo nang gusto nila nga wala ginang ROTC kay aron pwede sa NPA ka dito. Ma-indoctrinate, sir. Bisan man gani ang CAT, Citizens Army Training. Wala man. Agi ka pag CAT. Kita siguro Sir Bong nakaagi tag ROTC, no? Now, I see pag-instill magulag values for the love of country. Yes. Nationalism. Nationalism. Now, kini atong mga batanon, dili sila gusto dili sila maghago tingali or what? So muli gini siya. Brainwash na gyud. Muli siya dapat kaning mga anak bayan should be abolished. Kani bitaw mga party list that that enables this these are enablers for being radical, rather than we talk about nation building, our contribution reforms. Actually, Frankie, ang akong, I am a columnist of Mindanao Daily. Ang akong advocacy is that i-abolish yun ng party list. Why? Naadiha ang mga left-leaning. Magid. And ang budget, sir, ginagamit in the guise of, lagi being a party list. Yes. Para sakyan nila mga maestra, hindi na mga workers, kunyari nagtabang sila para sa mga teachers, para ni sa mga pero lahi ang ilang tumong. Extortion din. So mo ni siya nga kuan kaning naitabo karon sa Melbourne actually is so disheartening. But lang ni siya, these are just a bunch of people. Yes. They call themselves actually kanang pinkies daw kun kay kasato diri local version is nakakampinks. Pinklawan. Oo, but more than that, katong isulti ni sa kaganina nga that they are kana mas na overwhelmed pa sa support because of the incident that happened sa hotel ni BBM, loyal BBM supporters went to the hotel itself para nga i-ward off ni mga pinkies para nga dili sila magkuan ba, dili sila mag-cause og kanang commotion. We have a video for that. Can we play that one? Guys, I'm here with Mama. I hope you bagong galaw sa bagong lipunan. Magbabago ang lahat tungo sa bagong land. Mayroon pa bagong lipunan.
walis mo ah. Red sa kapula. Hello sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagbati. Maraming salamat. Sana magkita tayo soon. Alright, go. Okay, so nakita ninyo kung unsa ka malipayon ang mga Pilipino. Nakita Yeah. nila si BBM dito. Unexpected to nga na si BBM dito sa ila. But then, nung nabalaan nila nga na adto ang anak bayan, natupod sila dahil dito nga, uy, Yeah, to show ato support, siyang no? suportahan natong presidente. Yeah, so, diyan yung exactly. makita nga mga Pilipino na agyud mo suporta gid kang BBM. Unya ang ilang pagsuporta na iba nakahilak ko, nakahilak. Kinana bitaw nga nakita nila si BBM ba ang kalipay. They can really see the ano ba, ilahang support jud no, grabe kay ka-immense. Well, ano lang jud siya kanang marabag it only proves nga despite lugar no nga naay mga oppositions and everything, yeah, you are free to express yourself because that's what freedom of Constitutional expression. right, That's a constitutional right. Pero I think there's a right place and then there's a right forum for that. And I think marabataw ka ng the trip actually was a personal trip, a family trip. It's not a political trip. So marabitaw siya o ka ng marag ano ba? It ano magod, it shows magod the type of citizens we are. So let's condone that act kay Yes, marag grabe kay ka makauuaw jud. Then aside from that, we can probably refer to them as the loud minority. Okay. Loud Loud The lang loud sila, minority, pero yeah. they are I not love that term. composing the majority of the people. Exactly. Oo. Kung imo na siyang kwentahon, 0.0%. Oo, exactly. So, alright. So, I think we still have some topics at hand to discuss later. Yeah. Pero mag-break muna tayo. So ato pa ning Yeah. Before we go for a break, let us read some comments here. We have from Rachel Nazareno Basadre. I think checking each department heads if they are still functioning or not, they need to change them if needed. So, ayan. Muna siyang ilahang ang comment ni Ma'am Rachel. Yes. So Yeah. probably we have to really kanang reevaluate our at kanang mga people who are running the educational system. Exactly. Restructuring, sir. Yeah. And then we could if the school katong going back sa atong kuan na discuss kaganina nga, it's about katong topic katong regarding sa mga breed of new kanang communism bitaw. I think we should focus on removing the books and as well as para katong the people who are naa sa schools. Actually, we are not pro historical revisionism. We just want to tell a complete story. Yeah. Because an incomplete story only tells the side singular side. So we want to kanang put up the whole picture, sir, para makita pud sa uban that the positive things that happened during martial law outweighs the negative. Exactly. Sir Bong? Yeah, doon na tayo mga messages diri. I think checking each department. Amo na yung muna basa lang kanina. ibasa, yes, Okay, so for those who would like to comment, kindly comment down below sa atong question of the day, which is, what do you expect from the new administration first 100 days of service? So, ayan. So, comment lang ta. Let's take a break muna. 31%. There's been a good result. When I take my oath, I'll give You and I, we're like fireworks and symphonies exploding in the sky. With you, I'm alive. Like all the missing pieces of my heart, they finally collide. An OFW working on board cruise ship, and my president is BBM. Ikaw ang presidente ko. Assalamualaikum. Please run for President Mr. Bongbong Marcos. Please run for President Mr. Bongbong Marcos. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Bongbong Marcos ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin.
BBM, run! Please run for President BBM. Mr. Bongbong Marcos, please run for president. We are eager for real change. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Basta tayo magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda ang sigat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, haharapin natin. Thank you. We're back to the Bbm-Sara Show, Northern Mindanao, Mindanao News Daily Teleradio. O nga itong isgutan karon ang proclaimed senators-elect 2022. So atong doon na tayo slide ani? Ato ni play or Yes, tayo we can play the slideshow. Yeah, slides na to. Mark, look. Ayan, so there we have our 12 senators, Kuya Bong, official, which has now been proclaimed. No? So we have on the list, we have number 1 si Robin Padilla. Robin Padilla. Dagan si Jinggoy, Mark si Villar. Mark Villar, si Cayetano. I don't know kung si Cayetano okay baka ni siya. Actually, I've heard, sir, latest development coming from Cayetano, ni open up siya sa kanang support for the BBM. incoming administration. For the incoming So administration. give BBM a chance daw based on the okay. news na siya iyang gi-state. Okay, as far as I can recall, nato pa ako sa iya yung uy nasulod ra ba niya. Kusog ra ba kanisa nang bubumba BBM before. Pero I believe so kay during 2016 kay kontra man gud sila sa vice president, so basin political ra pud. Pero we never know, pero at least for now the latest development nagkuan siya support yun. Yeah, that's very good to know, no. At least we have the backing. Yes, sir. And I think siguro maliban kay Senator Alan Cayetano, I think one that we should be aware of si Risa Tiveros. Mo gina isa gina kay. What do you think, sir? Unsa may tanaw nimo ani? Ikaw, Sir Rafi. Sir, regarding ani pagkasulod ni Risa. Well, knowing pretty well Risa Ontiveros, bisa pag-unsaon ni muna siya. Virus ana gina gina iyang mindset. Being in the other side ba. Now, with the composition now of the mga senators diha, murag usara man siya among the 12 ha. Yes. Usara na kalusot. And we were not even thinking of her na makasulod. Pero only turn lang gid siya. No, dili sa It was a surprise numbers for that she her. had, wala jud ko na-expect na makasulod siya. Wala gina. But since she's already there, I think it's but healthy po as well to have A at dissenter. least a dissenter. But as we see it, lisod gid siya makapurma dito sa Senado in the halls of Congress, no. Imagine na lang pagsulod ni nagikuan na si Sara, gibutang na ni Bongbong si Sara sa education, gi-question na niya. Question din na diretso nga anong si kuan nga sulod ba niya nga dili man na siya kuan belong sa education. So, ang pangutana sa ikaw nganong nasulod man ka sa health nga di man ka doktor. Sa PhilHealth. Health expert. So, but then doon ako na kunan diya nga uting kayo nila ang issue sa PhilHealth before nga doon na nangawala nga kwarta. So, I don't know. Wala gina siya. Rather than mag-focus si Risa sa iyahang pagpasalamat lugar no for the people who voted, 13 million of them. Magkurat ka, anong inana diba? din 13 million of them who voted for her. Dapat magpasalamat siya. Dapat she should be talking rather than bashing Sara Duterte, no, for her appointment. Why shouldn't she focus on her platforms para at least nga
makuan pod niya ba? Yeah. Makatabang siya, contribute siya. Diyan nimo makita iyang pagka-radical. Imbes ang iyang hisgutan karon atong ipakuan ang economy. Tabangan nato ang presidente. Exactly. Ang iyang kontraho nato. I think she's the only ticket sa opposition side kay murag siya raman dyan ang nakalingkod. Most no? of the opposition senators are outgoing senators sila. Franklin Drilon. But wala naman, there is one particular senator that we should be wary of, pero positive man nun ang iyang giingon, pero we should just monitor si Senator Coco because he said na kanang he will be part of the minority, but it will be a minority in which kanang Nakasulod ba constructive siya? criticism. Dili pa siya outgoing, sir. Okay. So, he's still part. Kinsa ba nabilin karon? Tungod sa election wala na ko kadumdum. Kinsa? Basta I'm si not really Drilon. sure also, sir. Umana si Drilon Umana by si June, Drilon, by sir. June, di Yes. ba? Umana si Drilon. Yes, umana siya. Si Villar, katong isa ka Villar, mama. Napa. Villar, I Katong believe, mama, ang mother. outgoing na siguro. Outgoing pa sad siya? 2016 man siya. So, 2022 she'll be out. Okay. But in fairness to Coco, Senator Coco, in fairness to him, gahapon man god nagpalabas na siya og support Support po, sir. Okay. to the BBM platform Marcos. of Ruben Padilla. Okay. Which is federalism. Okay. Now, I agree with that kay ako mismo gani I like federal system of government. Yes, sir. Kami. Ang US, ang tanan, kita-kita raman siguro din among the ASEAN region nga murag naa sa centralized, no? I agree with the platform of Ruben Padilla that there's a need now to change the way we run this government. We transform our government into a kanabitang by regions magunang federalism. Yes. No? Para ang development tanan. Yes. I think that's the gihapon, di ba? Marabong magyapon ang ginasulong ni PRRD before. It's just that Daghan na mo kontra. reforming the the kind of government we have. It's a walk in the park. It's a long process, but it doesn't happen overnight. So let's be positive na sana we are gearing towards that kind of governmental system. Wala lang ni sa succeed dito kang Duterte kay gamay raman ang support. Support sa legislative. Legislative. Gamay. The Congress, Plus lower the pandemic, house, upper house. Nag-pandemic pa. Yeah. Pandemic pag Pero and I think dagan gyapon nahimo si Duterte. Yeah. Yes. With the kind of composition that we have right now, that we have at least the majority, no. So at least siguro basin the eye in BBM's time we can be able to shift from to a federal form of government. Yes, sir. Yeah. Very promising. It's very exciting. Very Ako, promising. We're just going to the exciting part. Excited na kay ko nga makakuha na ta mausab na kay ang progress anong ilabay raman tanan sa Manila tuara tanan dito. Centralized, sir. Exactly. Yes. Unang gawiran ta sa mga oligarko. Talking of that, I would like to share with you and our listeners, our viewers, that ang atong income, Mindanao na lang atong sutan. Ang atong income goes to Manila, Imperial Manila. 70% ilang awiran. Ang ibalik nila din sa ato, 30% lang. Sinsilyo na lang. Diba? Imagine how the disparity, the correct, exactly. Oo. So when it comes po sa constitutional reform, sir, I really believe na ang foremost gid nato na focus on ang realignment sa budget, kanang small steps at a time, sir, when it comes to federalism o budget. Parang at least bitaw, kay kung sa Imperial Manila na lang tanan, kita ang naghago, then ang nagrip sa fruits is ang Manila. Especially the resources are coming from Mindanao. Look at the way Manila and the rest of Luzon is going through now. Na sila yung mga expressway, na ilang mga dalan nga world class. Kita din sa Mindanao, wala. Oo, na left. Railway system, sir. Ano lang atong isgutan. Infrastructure. Wala, gina din Isugdan na sa Davao. Davao, nanay railway. Because in order for us to up our economy, dapat we should bank on infrastructure, Jud. Yes. That will generate incomes, more resources. Imagine na lang nimo, pila ta ka years gawiron sa Liberal Party. 30 years ta. Unsa may mga nahimo infrastructure wala gyud. So diyan nimo makita nga dagko kasi lag budget, asa man napunta ang budget? Correct, exactly. Pila man ang rebulto buhaton. Actually, sir, I just would like to share something po. There is a particular friend of mine na
that person criticized me. Why are we very much supportive of President Duterte na it is expected man lagi daw kay President na inana? Exactly gani. That's the reason why we support him, because he did what was expected from him. Yes, Correct. exactly. Unlike sa other Previous administration na puro ra ka ng drawing, walay ka ng performance ang execution. Yeah, ako sa nabantayan, controlled kita sa pare. Yes, sir. Mo biyan. Actually, Bobito, combination sila, sir. That's another, di ba? Bobito, na there's a principle that the complete separation of the church and the state, that should prevail. Well, anyway, let's head on to our last and third topic. I think we don't have much time. The next topic we have, Sir Bong. Okay, the official proclamation sa presidential o BP sa o president o sa vice president, of course. Yes. So, doon na ba tayo? Ano saan siya may tabo gali, sir? This coming, forthcoming? I'm not sure of the particular date, but I've heard na ang 12 ba ni? 12? proclamation sa 12. Pero ang iyang official na mo sit down is June 30. June 30. Pero there are certain restraints sa proclamation because tentative pa na schedule kay naa lagi issue na kanang gi-file nila, TRO. kanang ni kwan sila, appeal sila sa Supreme Court. Yeah, which is for me, no? So sir, say matubag ni mo anak about the Supreme Court. As I said earlier, that will not work. Almost near to impossible. That will not work exactly. 100%, 101% ko anak nga mo to. Why? Because ang judiciary is separate from the three branches mo government man, di ba? Yes, sir. Dili makahilabot ang judiciary sa COMELEC. Sa COMELEC. Because right now, as we talk here, ang gamhanan karon until now, until nga maka-inaugural silang atong mga bagong mga opisyal, ang COMELEC, sila ang gamhanan. In fact, under na sa ila karon ang military. They can easily command or whatever unsay mga negative effects sa election. Sila ang hari-hari karon ang COMELEC. That's why kanang ilang gisampa karon nga mga TOR dito sa Supreme Court, that will not work. Now, ibalik na ko, lastly na lang, ang kanang issue na pod ni Sara nga mo advance siya pag inaugural sa Davao. Giris na nila, ilan ang gimo anong issue ba? Ngano kuno mag-una-una. Wala man dito sa balaod, no? Even in the Constitution nga wala sa balaod na ang date. Nga mo advance siya. The only thing that Sara would like to go ahead with the inauguration kay gusto niya nga mo tambong dito sa inauguration ni President Bongbong. Okay. Di ba? Mura man ay rason. Kay sa Davao man ang yang kwan, di ba? Gina-prepare nila karon. I think sa June 12, around those June dates. 9, June 9, 12. Regardless of the date, no, I think the official seat magsugod jud ang ilahang administration is June 30. June 30. So technically, even if we don't have a specific date yet kung ma-advance man si Sara o proclaim or not, I think that's out of the equation. Kaya I mean like dili pa man siya ang official jud nila nga pagsugod sa ilahang paglingkod. No. And I just would like to add also, sir, na kaning si Attorney Tedite of the opposition, he keeps on recycling cases that were already trashed by the COMELEC. Muna siya gingon nga rehash of cases ba? Balik-balik ang ilahang mga issue. Pina-issue. Ang issue diri kay income tax return non-filing. But they keep on putting the idea na tax evader, which is a very wrong notion. Misconception. This goes to the Di ba gakaltas naman diretso pag gawat pa nimo naka-withheld ang imong tax. Yes, withholding tax. This goes to the to the kakampings ba, you should broaden your mind that when you are working at a government or a private institution, the taxes are already withheld. Yes. So, kanang pagsweldo pa lang nimo daan sa pagabot sa kinsina kaltasado na siya. So we're not talking about there's no evasion. No evasion. Yes, sir. Only a minor kanang offense filing kay naaman siya gi-exile siya sa abroad. He wasn't able to file the physical papers. Muna nga ang unsa ka gamay ilang himong padakoon. Ang langaw himuon nila kabaw. Media mileage yapon. Nako i-comment ana unsa may
unsa maghihimo sa BIR against Bongbong? Wala. Wala. In other words, Yes. Wala siya obligation. Oo. Wala Sila la kanang gamot og issue, sila yung nagpadako. Yeah, exactly. So nga ba, if you are smart enough to outweigh bitaw things, a lot of issues has been kanang gihatag sa ila, gi-throw sa ila ha. But yet wala joy, even Imelda herself was able to kanang bitong acquit bitaw herself sa trial of the century in the early 90s. So that's a pure manifestation na wala ni siya nga kani mga kaso nila karon. Kanang sa ilang giingon sir na convicted daw by Graph. Actually that one is not yet final. Hindi pa siya Kanang final. i-appeal pa na siya, ongoing pa ang case, let the courts decide. So instead of kanang bashing continuously lambasting, let the kanang Di ang sakit-sakit paminahon ka natin no, moingon sila kawatan. Sige kawat ni Bongbong. Ha? Wa pa gani siya kalingkod gitawag na ni I think lang siya, may understanding magud ni while they keep on continue rehashing issues because they really don't want to have another Marcos sit on the administration because mugawas ang tanan the truth will come out eventually. The good things that happened Good before. things, the untold stories behind martial law and the whole. Okay, so dagan pa kita gisgutan pero wala naman gitay oras. Yeah. So we're just so thankful that at least nahuman na jud ang ato election ko yan. We have an elected president and vice president, diba? Dunay basta na kay shout out dia. I shout out first and foremost to my girlfriend yapon. I'm here again sa kay Tricia, akong girlfriend. Okay, and Tricia. aside from that, sana all sa akong family pod and of course the sa M4MS kay Sir Red, supposedly naa siya karon. Yes, Sir Red, thank you so much. So, Millennials for Marcos and Sara, and last na lang sa akong mga kuya sa Royal Knights Eagles Club. So shout out kay Kuya President Eric Daabay. Okay. Ako sad say hi sa ko sa akong mga kabrad sa International Order of Demolay. Okay, Brother Bong ni si Frank sa atong kundi Frank. Yes, di na to kalimtan ang ato ang pinakagahi nga CEO sa Mindanao Daily News Network, si Sir Dante Sodaria, for giving us this opportunity to to air out our sentiments regarding certain relevant issues. And also thank you Sir Magbanwa. Sir, say atong thank you for inviting me here. Bisag late na ko nag-join sa inyo, no? Problema. I some sort of naka-share ko sa inyo akong panahon, akong comment. Pasalamat na mo. On the way we think for the government, no? Sa atong kinabuhi, no? We need to move forward. Yes, of course. And in the next 6 years, we hope to gain some more progress and development, especially sa Mindanao. Kay Mindanaoan man ta, diba? So dapat i-focus sa atong mga bagong mga leaders, regardless of the basing, etc. Gamay ra na sila nga percentage. Gamay ra gyud 1% man yata. 0.0. 0.0. Loud minority. Loud minority. Again, thank you for inviting me here. You're very much welcome. Sir. Saba na sila, Saba. Oo, ayan, oo. We're just looking forward, no? We're just getting into the exciting part, no? Papadulong na most lingkod si Bbm-Sara, and we're just hopeful that in the next 6 years or even in the next 100 days, no? Focus should on our way to recover ba this pandemic. And before anything else, we would like to thank JB Cabrera. Yes, Sir JB Cabrera. Si JB Cabrera mo ginang nagdala sa atong headquarters diri sa Region 10 sa Team. Bbm-Sara sa Uniteam. So JB Cabrera, and to all the volunteers as well, parallel mga volunteers. Oh, grabe, daghan kay tag mga volunteers. Kami tanan dire wa mi mga bayad, puro na libre kay nagsuporta mi kang BBM og Sara. So salamat kayo. Og sa tanan mga listeners, mga viewers, mayunta nga maghiusan nata, dili nata magbatak-watak. Pareho ta Pilipino. Kung iyo ka nga gusto nimo ibagsak ng si Bongbong, kita tanan mayabo man ta. May mag-usara ta ka barko nga gisakyan. Kung imo nang banatan og maayo, di nimo na paminawon o di ka mo follow.
So unsay may tabo sa Pilipinas, usara ta ka nation, usara ta sa Pilipino tatanan, magkinausa na ta. Wala na pink, wala na blue, whatever, red, kita usara ta Pilipino. So magtidabangay ta. Ampo tas Ginoo nga na peaceful gid ang atong Pilipinas, walay may tabong kagubot. Mura gid atong hangyo nga ang ato sa pag inagura kang BBM smooth walay flowing. kabilinggan. Yes, walay kabilingban. Tama jud. Oo. Okay, so thank you so much sa inyong tanan. Salamat sa inyong pagtanaw sa BBM-Sara Show og next Friday sa Santa. Thank you. God Yes, bless. Sir Mark, can you play the video? Thank you guys. See you next week. Ako po si Sara Duterte. Hindi ako ang pinakamatalino o pinakamagaling na kandidato. Ako ang pinakamaganda, totoo yan. Walang makakatalo sa akin sa tibay ng puso ko. Hindi si Bongbong Marcos nakipag-usap sa mga grupo na gustong ipabagsak ang gobyerno. Yan, si Bongbong Marcos, iboto nyo.